आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. पाहूया विधानसभा वृत्त. या पावसाळ्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे अनेक मालमत्तेचं नुकसान झालं आहे. अशा परिस्थितीत महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे निधी नसल्याचं म्हटलंय. प्राधिकरण केवळ अहवाल तयार करते, तसंच केंद्र आणि राज्याकडून आलेला निधी केवळ उपकरणे खरेदी करण्यासाठी वापरला जात असल्याचे त्यांनी सांगितलं. PWD कडे जेन्ना आम्ही उलयता जाल्यार PWD म्हाका सांगता की आमचेकडे जे फंड्स डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर काम घेवपाक लागून आमचेकडे फंड्स कसले अलॉट केलेले ना म्हणटा. एंड ऑल माय फायल्स वीच आर बीन सेंड बाय डिजास्टर मॅनेजमेंट, ह्यो टोटल म्हाज्यो 8 फायली आसा सर, जे 22 23 आणि आत्ता सुद्धा 24 परत लँडस्लायड जालेले आसा. आणि 8 फायलीचे रिमार्क आसा एस्टिमेट अंडर प्रिपेरेशन. अजूनपर्यंत एक फायल क्लियर झालेली ना. आणि 2009 आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ज्यांची घरात थंयसर जे लँडस्लायडीन डॅमेज झालेली अलॉंग विथ आमचे चीफ मिनिस्टरान तांकां रिहॅबिलिटेशन बोर्डान रावपाक प्रोविजन केल्लेलें आसा. ते रावल्यार लोक कित्याक आपल्याक बाबा केन्ना ते घराचेर रिटर्निंग हॉल बांदतले आणि आमचे ते काम जातले. सो दिस आर मेजर इश्यूज. हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन स्पेशली आमच्या मंत्र्या कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालचें. Speaker sir, as far as disaster management is concerned, once we receive any complaints like for retaining wall or any other damages which has been created, and to do or to repair this thing, we don't have the funds. It is a department of PWD and the WRD department. I will just see Goa State Disaster Management Authority constitutes of states departments including fire and emergency services, PWD, WRD, Goa Police, Electricity, regarding placing of disaster management fund at the disposal of the department like PWD, WRD for taking up the civil works. Government does not allocate separate funds for disaster management to the line department. However, as subsection 1 and 2 of section 49 of Disaster Management Act 2005, every ministry or department of the government of India shall make provisions in its annual budget. So in the annual budget, when we make this thing, they should keep a separate provision basically for these things, which may not have been done. So that is the reason then after the department says that we don't have the funds to the thing. Our thing is whatever, we act like more of a postman. If anything is there, our talati basically takes the, goes and visits the sites, takes the report and reports it back to the concerned department. And then afterwards the department basically has got to do the follow-up. Speaker sir, जे आमकां आन्सर दिला हांव मान्य करता, बट खंय तरी ऑन ह्युमॅनिटी ग्राउंड्स जे लँडस्लायड जाता, हय, जे ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर जे स्पीकर सर असली केसीस आसता आणि जे स्पेशली डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर आसता, ती खंयचो तरी PWD डिपार्टमेंटान ऑन प्रायोरिटी जे प्रपोज करता डिजास्टर मॅनेजमेंट, थंयसर म्हाका दिसता हे ऑन प्रायोरिटी हे जावपाची गरज आसा, नाल्यार हे लँडस्लायड जायत रावतले. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, will the Honorable Minister for Revenue inform the House that how much is the fund received under disaster management from center and also from the state budget, and why isn't the same is utilized to construction of retaining to protection hall at this landslide area reported? कित्याक अजून जे म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळो आसा, आन्सर मेळ्ळे आसा, तेज्या भितर जो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून फंड येयलेलो आसा फॉर 2022-23 इज 9.60 crores आणि स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून येयलेलो आसा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंटर. ओके, आमचो 2023-24 परत सेम अमाउंट 9.60 आणि स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून 2.40. So this is the amount. So whether this amount is been utilized for such type of thing, कित्याक सर आमकां आतां जेन्ना मामलेदार तांचें इन्स्पेक्शन करता तांकां जे कितें थोडेशे हेल्प करपाचो आसता, तोवूय हेल्प करपाक आमकां स्पीकर सर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून मेळना. हांव स्पेशली चीफ मिनिस्टरा कडेन वचून CMन तांकां हेल्प केलेले आसा अंडर CM रिलीफ फंडांसून, बट हे जे पयशे येता थंयसून आमकां तांकां त्या लोकांक डायरेक्टली हेल्प जावंक जाय स्पीकर सर. सो हांव मागता हे फंड जे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आणि स्टेट गव्हर्मेंटाचे हे फंड ते यूज करचे. जे पयशे येता ते वॉल आनी हे बांदपाक न्हू, हे पयशे येता म्हणजे इक्विपमेंट बी घेवपाक. सो इक्विपमेंट कितें आहा तें आमी घेतलेलें आहा आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्साक आमी दिलेलें आहा इक्विपमेंट. नाव एज फार एज डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी डज नॉट बिल्ड रिटेनिंग वॉल्स, all departments keeps provision in the budget. So it is, you will have to this thing with the PWD department and WRD department.
Once we received any request, we basically convey that request. We make a report from the, as I said, from Talati, Mamladar, and the Deputy Collector basically sends the report to the departments. And the department has basically got to take up the work. स्पीकर सर माझे इतलेच आसा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक आनी तशें आमचे गोंयचे मुखेलमंत्रीक डॉक्टर प्रमोद सावंताक कितें हे जेन्युइन केसीस आसा 2022 23 आनी हे 2024 आमच्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी जेटी एरिया हर्बर हांगा लँडस्लायड जाल्लेली आसा सीएमान आमकां खूब हेल्प केलो आसा तांकां रिहेबिलिट केलेलें आसा रिहेबिलिटेशन बोर्डान तांकां रावपाक रूम दिल्लेले आसा तांकां अंडर सीएम रिलीफ फंडान हेल्पूय केलेलें आसा बट तांकां खंय तरी रिटेनिंग हॉल प्रोटेक्शन हॉल बांदले न्हू जी आतां ते म्हणटा कितें तो रिपोर्ट अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून PWD कडेन गेला रोड्साक आनी बिल्डिंग्साक ऑन प्रायोरिटी ह्यो केसी जी आसा अंडर डिजास्टर मॅनेज ह्यो मातशे प्रायोरिटीचेर घेवची चीफ मिनिस्टर आनी मातशे हे जाग्यार उडोवची